Unsay reto? What the hell? Ano sorry, bros before, ano? What do you mean? I'm not even... Bay, wala ko is strength to... with steel and strength. Wala ko is strength para mga reto-reto. Like, unsa lugar magreto, this and that. Then, magkatsada din ang among gibati. So, sige, tsada, wag yung gibati. Then, mga webling ko, can I court you formally? Mainunan siya, sige. Tagaan ti kag assurance. So, okay, tagaan ti kag assurance. Mga web ko, hulati lang. Naay assurance, gusto ti ka. Okay, nana da yun. Pagkahumanin ba, after pila ka years, pila ka months, mukha na talaga nakatong akong assurance na gihatag, akong giingon kay mao mo gusto madunggan, dili mao akong na-feel, so might as well muundang na lang ka karon. Pero wala na, nag-invest na kag pila ka tuig sa iyaha, naguna-huna na ka nga. Ang imong plano in the future mo graduate ka, imong plano in the future manarbaho kag better job para madala nimo siya sa mga lugar. Pero to think kay iya rin ang ginabuhat kip mo na ang imong gusto ug dili mao iyang na-feel. Di ba lain kayo, busa ayaw ko din ireto. Kay dili ko mo reply. Oh hell no, bye. And I've read that in Wattpad, not a real experience by the way. Nabasa rin ako sa Wattpad. This is reminiscing of ano, dili. Wattpad na siya, guys. I read Wattpad ebook. Kasi working the Casanova's Heart in ebook. You got it. Pudge, look at Pudge. Siya na kaya